Good evening and welcome back to One TV News with me, Yasma. The state government is all set to begin the 9th day Prajapalana Vijayotsav celebrations starting December 1st. Chief Minister Revanth Reddy has instructed officials to emphasize the development and welfare initiatives implemented by the government during this period. Various departmental officials have planned several events including inaugurations and foundation laying ceremonies for multiple projects. As part of phase 2 of the integrated school foundation laying across assembly constituencies, 26 schools will have their foundations laid following the commencement of construction of 28 schools whose foundations were laid earlier. Additionally, the Sports Authority will organize CM Cup competitions at village and state levels to encourage sports and identify new talent. BRS MLC Kavita has strongly criticized the Congress government led by Chief Minister A. Revanth Reddy, stating that no government in the state's history has faced as much criticism. She also accused Jagatiyal MLA Sanjay of switching parties without resigning, calling the act unforgivable in the eyes of the public. Kavita emphasized her spiritual connection with Jagatiyal, stating that she has always been dedicated to the region's development and welfare. Leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi has expressed his deep condolences for the victims of the recent Sambhal incident in Uttar Pradesh. He criticized the state government's biased and hasty response, calling it regrettable. Gandhi held the BJP government directly responsible for the violence and urged the Supreme Court to intervene promptly. He appealed to the public to maintain peace and harmony, emphasizing that India must progress on the path of unity and the constitution rather than succumbing to communalism. NCP SP President Sharad Pawar has acknowledged the defeat of the opposition alliance Mahavikas Aghadi in Maharashtra, stating that he accepts the people's verdict. While noting that Ajit Pawar secured more seats, he emphasized that the founding of NCP is well known. Pawar admitted that the election results were disappointing contrary to expectations and called for more effort to fulfill the public's hopes following this setback. आणि कसं आहे ज्युडिशरी हिची एक प्रतिष्ठा ठेवावी त्याच्या संबंधीचं जाहीरपणानं भाष्य करणं शक्यता आमच्यासारख्या लोकांनी टाळावं. साहेब, झारखंडमध्ये हेमंत सोरेनना भयंकर त्रास होऊन सुद्धा चांगली मेजॉरिटी त्या ठिकाणी घेतली. थोडा झारखंडच्या निकालाबाबत काय बोलायला? असं आहे की आजच मला तिकडचे काही सहकारी सांगत होते की एक आणखीन एक याला अँगल आहे असं काही लोक सांगतात. अँगल काय 4 महिन्याच्या पूर्वी एक निवडणूक झाली हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर. त्याच्यामध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपच्या विरुद्ध जे फोर्सेस आहेत आमच्यासारखे त्या सगळ्यांना यश आलं आणि हरियाणा भाजपकडे गेलं. आता त्याच्यानंतर दुसरी निवडणूक जी झाली महाराष्ट्राची निवडणूक ही ठरलेल्या महिन्यापेक्षा 1 महिना लेट केली आणि ती यश केली की झारखंडबरोबर गेली. झारखंडमध्ये काँग्रेसचा यश आहे आणि इथं अपयश आहे. त्यामुळे एक लहानसं राज्य यशासाठी आणि मोठं राज्य सत्ताधाऱ्यांच्या लाभासाठी असं काहीतरी एक वेगळा गमतीदार ट्रेंड दिसतो. म्हणजे उद्या त्याला कुणी म्हणायला नको की या मशीनच्या संबंधी तुम्ही याचं ऑब्जेक्शन घेता, त्या राज्यात तुमचं राज्य आलं ना तेव्हा हेच मशीन येतं. लक्षात आलं तुला? महाराष्ट्रात ही सोनं देणारी कोंबडी आहे त्यामुळे ती पाहिजे भारतीय जनता पार्टी. चव्हाण साहेबांची पुण्यतिथी आहे. चव्हाण साहेबांना गुरु मानता. उद्या त्यांच्यासमोर आपण काय करावं लागेल किंवा तुम्ही त्याचं सगळं राजकारण पाहिलेलं आहे? बाकी काय जाऊन नतमस्तक व्हायचं आणि आपल्या कामाला लागायचं. सर, तुम्ही महत्वाचा मुद्दा मांडला की एक मोठं राज्य भाजप भारतीय जनता पार्टीला पाहिजे, छोटं राज्य काँग्रेसला दिलं. याच्या मागचं मुख्य कारण म्हणजे राहुल गांधींनी स्पेसिफिक अदानींवरती आरोप केलेला आहे आणि अदानींचा पैसा हा सगळा इथं वापरला गेला. माहिती आहे
की राहुल गांधींनी जी काही बोलली त्याची माहिती त्यांच्याकडे असते. उद्या आम्ही दिल्लीला जाऊ पार्लमेंटला, तेव्हा कदाचित या त्यांना विचारू. सर तुम्ही इच्छा व्यक्त केली होती की महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री पाहायला हवी, त्याचा अर्थ काय घ्यायचा? असे मी याच्यापूर्वी भाषा केलेली नाही. लोकांची असेल अपेक्षा. साहेब 99 नंतर पहिल्यांदाच सातारा जिल्ह्यामध्ये आपल्या पक्षाचा एकही खासदार नाही किंवा आमदार नाही. याकडे कसं बघते की पहिले 2 खासदार सगळे आमदार आणि असं आहे की कोल्हापूर जिल्हा तिथे आम्हाला काही मिळाली. सातारा पुण्यामध्ये अर्थापैकी फक्त 1 जागा. सोलापूर सोडला तर बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी अशी अवस्था आहे. सोलापूर एकच जिल्हा आहे, इथं आम्ही 5 लोक उभे केले होते, त्यातले 4 आले. साहेब शिवसेना कोणाची हा जसा प्रश्न या Prime Minister Narendra Modi on his monthly radio program Mann Ki Baat emphasized the ongoing importance of the cleanliness drive, noting that it has fostered a sense of responsibility among government office workers. He highlighted that the drive has led to the removal of unnecessary files, improving the work environment. Modi also shared the inspiring story of 2 women from Mumbai, Akshara and Prakriti, who are turning waste into economic gain by creating fashion items from fabric scraps, showcasing innovation in sustainability. मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर, तो आपके मन में फाइलों के ढेर की तस्वीर बन जाती है. आपने फिल्मों में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा. सरकारी दफ्तरों में इन फाइलों के ढेर पर कितने ही मजाक बनते रहते हैं, कितनी ही कहानियां लिखी जा चुकी है. बरसों बरस तक ये फाइलें ऑफिस में पड़े पड़े धूल से भर जाती थी, वहां गंदगी होने लगती थी. ऐसी दशकों पुरानी फाइलों और स्क्रैप को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया. आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्भुत परिणाम सामने आए हैं. साफ सफाई से दफ्तरों में काफी जगह खाली हो गई है. इससे दफ्तर में काम करने वालों में एक ओनरशिप का भाव भी आया है. अपने काम करने की जगह को स्वच्छ रखने की गंभीरता भी उनमें आई है. साथियों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है. हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है. देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं. इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं. ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं. मुंबई की 2 बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रेरक है. अक्षरा और प्रकृति नाम की ये 2 बेटियां कतरन से फैशन के सामान बना रही है. आप भी जानते हैं, कपड़ों की कटाई सिलाई के दौरान जो कतरन निकलती है, इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. अक्षरा और प्रकृति की टीम उन्हीं कपड़ों के कचरे को फैशन प्रोडक्ट में बदलती है. कतरन से बनी टोपियां, बैग हाथों हाथ बिक भी रही है. साथियों, साफ सफाई को लेकर यूपी के कानपुर में भी अच्छी पहल हो रही है. On November 24th from 10 a.m. to 7 p.m, Jangama Samajam Greater Hyderabad celebrated their community Atmya Sammelanam Vanobhojanam program on the auspicious occasion of Kartika Masam at Chinna Ananta Giri Shivalayam, Attapur. The event, supported by South Zone Jangama Samajam President Sangaya Swami, Secretary Prabhaya Swami and Treasurer Shivakumar Swami, saw the participation of over 1,500 community members from Hyderabad, Secunderabad and various other locations. Key activities including honoring public servants and retirees, distributing sewing machines to needy women, conducting sports and games for all ages with prizes for winners, and a cultural performance by Indian Idol C. Shivani Swami and her team.
The program was a grand success due to the collective efforts of Jangama Samajam leadership and prominent figures from the community. अगर काय को घर पे अगर कोई जेंट्स रहेगा तो उनको भेजते तो काम पे जाओ बोलते हैं, तो दोपहर को एक बार टेस्टिंग होता है। उसके लिए उन्होंने दोपहर को एक बार आके चेक करते हैं कि दीज आर 2 टाइम्स ऑफ चेकर्स। तो हम लोग क्या है, मॉनिटर्स है, पब्लिक का हम लोग मॉनिटर है। तो इसके लिए मैं आपको और एक बार निवेदन करता हूँ, ये जो एसोसिएशन భద్రకాళి లాగా జెండా ఉన్నారు, అందరు ఫోటోలు తీయండి. రైట్, రెడీ, వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఒక్కొక్కటి. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. అందరూ మీరందరూ 2 చేతులు పైకి ఎత్తండి. వీళ్ళు భర్తలు అందరూ 2 చేతులు పైకి ఎత్తండి. రబ్బర్ బ్యాండ్ పట్టుకోండి పైకి, రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకుంటాయి. ఫోటో ఇచ్చామా? రెడీ, మీరు చేతులు పైకి ఎత్తండి. విధిలేషన్ అంటే సాల్వ్ చేయాలి. ఎవరి జడ నీట్గా ఉంటుందో ఈ మహిళా వాళ్ళు మీరు అందరు మీరే జడ్జ్ చేస్తారు. రెడీ, గో. నీట్గా ఇవ్వాలా, జల్దీ కాదు, నీట్గా ఇవ్వాలా, నీట్గా చేయాలా, నీట్గా చేయాలా. అందరు ఫోటో వీడియో తీస్తారు, ఎవరి జడ బాగుందా అనేది జడ్జెస్ చేస్తారు. రైట్, డాన్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు నృత్య ప్రదర్శన ఉందో రెడీగా ఉండండి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అది. దీని తర్వాత దాండియా 6 ఉన్నాయో నేను తీసుకోవాలి, ఉంటే రెడీ. దీనికి టైం లేదు, ఎవరు ముందు వేస్తారో ఎవరు ముందు రెడీ అవుతారో వాళ్ళకి టైం లేదు. దీనికి టైం లిమిట్ ఏం లేదు. అంటే ఎవరు వేస్తారో వాళ్ళు, ఎవరు ముందు వేసుకుంటే దాని ఫోటో తీస్తాము. ఎవరు జడ క్యారెక్టర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అందరు ఫోటో తీసుకోండి. జడ్జెస్ చూద్దాం, జడ్జ్ చేద్దాం, చూద్దాం 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 చూద్దాం. అక్కడ లూడు మొత్తం అసలు ఒక లూడు అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు అందరు ఇటు మళ్ళీ ఫస్ట్ సెకండ్ నిలవండి, లైన్ నిలవండి, ఇట్లా లైన్ నిలవండి, లైన్ 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 లైన్. కొంతమంది జడ వెంట్రుకలకు జడ ఏంటంటే కొంతమంది జడకు ఉరేషన్. ఓకే, ఇటు మళ్ళా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ జడ్జ్మెంట్ అక్కడ లైన్ నిలవండి అందరూ. అక్కడ ముఖము లైన్ పక్కకి అక్కడ ముఖం చూస్తారు అందరూ. వెనక నుంచి రండి మా ఇట్లా రండి, ఇట్లా రండి, ఇట్లా చూస్తారు ఎవరు బెస్ట్ అనుకోండి. సూపర్. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కూడా ఉందా ప్రైజ్? థర్డ్ ప్రైజ్ కూడా ఉందా? థర్డ్ ప్రైజ్ మళ్ళా అంతేనా? చలో, పేరు డిక్లేర్ చేయాలి కదా, ఎవరు ఫస్ట్ అనుకో. పేరు హస్బెండ్, వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్? అందరు చెప్పండి కొట్టండి. చలో క్లోజ్. पीछे से मत आओ, बोलो उनको पीछे से कोई भी नहीं आते थे। इधर पीछे से कोई पीछे से को दो। चल ये कुछ सर में केम बैठिए। बुरी ला भैया, बुरी ला। और भाई जगह नहीं होता है कोई क्या होना भैया, कैसे होना
The Congress party has strongly condemned the recent violence in Sambhal, Uttar Pradesh, with Pawan Kheda, the party's media and publicity department chairman, accusing the Yogi Adityanath-led state government of failing to maintain law and order. Kheda alleged that the direct firing on protesters was a part of deliberate conspiracy by the BJP and RSS to sow communal discord and destabilize society. He expressed concerns over the safety of citizens under the current leadership, further criticizing the administration's mishandling of the situation. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.